کیا تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے سونا ضروری ہے یا بغیر سوئے ہی نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ تہجد کی نماز کا وقت کیا ہے اور تہجد کی نماز کا طریقہ کیا ہے، اور ہم اس کی فضیلت بھی جانیں گے۔ سب سے پہلے تہجد کی نماز کو پڑھنے کے لیے سونا بالکل بھی ضروری نہیں ہے، لیکن ہاں اگر ایک نیند لے لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ رات کے آخر حصے میں اللہ کی رحمتیں زیادہ نازل ہوتی ہے، اس لیے رات کے آخر حصے میں تہجد کی نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر عشاء کے بعد بھی کوئی بنا سوئے تہجد کی نیت سے نفل نماز ادا کر لے تو بھی اس کا ثواب مل جائے گا۔ تہجد کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد یا تو سو کر اٹھ کے پڑھیں یا ایسے ہی پڑھ لیں۔ آئیے اس کا طریقہ جانتے ہیں۔ میں نیت کرتی ہوں نماز پڑھتی ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے 2 رکعت نفل نماز تہجد، رکوع میں رکعت شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتی ہوئے رکوع میں چلی جائے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر کی کہ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھ کر رکوع سے اٹھ کے سیدھے کھڑے ہو جائے۔ اللہ اکبر کہتی ہوئی سجدے میں چلی جائے۔ سجدے کی تسبیح سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، اللہ اکبر۔ ایک سجدہ کریں، پھر اس کے بعد بیٹھ جائیں۔ اطمینان سے تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پھر دوسرا سجدہ کریں، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ کی ایک رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح باقی رکعت بھی پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللہ اکبر۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر۔ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اللہ اکبر۔ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، اللہ اکبر۔ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، اللہ اکبر۔ 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد قاعدے کے لیے بیٹھ جائیں۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھ لیں اور پڑھیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اشہدو پہ بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لے۔
अशहदु पे हल्का बनेगा और उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा कहते हुए शहादत की उंगली को ऊपर उठा दे। जब इल्लल्लाहु पे पहुंचे तो उंगली को झुका दे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़नी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद दुआए मासूरा पढ़नी है। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। इतना पढ़ने के बाद दाएं कंधे पर देखकर सलाम फेरे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर बाएं कंधे पर देखकर सलाम फेरे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तहज्जुद की ज्यादा से ज्यादा कितनी रकात पढ़ सकते हैं और कम से कम कितनी रकात पढ़ सकते हैं? इसकी कम से कम 2 रकात पढ़ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कोई रकात मुतय्यन नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा 12 रकात पढ़ना मनकूल है। आइए अब तहज्जुद की नमाज की फजीलत जान लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन तमाम लोग एक साथ उठाए जाएंगे। फिर पुकारने वाला पुकार कर कहेगा, कहाँ है वो लोग जो रात को इबादत करने के लिए अपने बिस्तरों को खाली छोड़ दिया करते थे। ये सुनकर तहज्जुद गुजार बंदे एक जगह जमा हो जाएंगे। उनकी तादाद बहुत थोड़ी सी होगी। उन्हें बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। उसके बाद बाकी लोगों से हिसाब किताब लेने का हुक्म किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ने को अपने ऊपर लाजिम कर लो, इसलिए कि ये तुमसे पहले गुजरे हुए नेक लोगों की आदत रही है। ये नमाज तुमको तुम्हारे रब से करीब करने वाली है और तुम्हारे गुनाहों को मिटाने वाली है और तुम्हें गुनाहों से रोकने वाली है और तुम्हारे जिस्म से बीमारी को दफा करने वाली है।